Kaya kaysa mga khalifa dato na mga khalifa bae. Nayamanan niyan na nanaso Fatima radiyallahu anha. Nayamanan niyan na miyakasud kanyan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uway, fawajadna gubakian bakain syadida. Na miyawman niya na punggurok sa yamanan niya na tantu amalakadok sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, mada yabki kaya Rasulullah. Pitero ayamanan niya na Fatima. Antunay kigurok kaya Rasulullah. Antunay kigurok kaya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Pitero ayamanan niya na sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayatigen ya Fatima guya Ali atigen. Laylatun asri bi ila samai ra'aitun nisa'i min ummati fi adabi syadid. At tigen na Fatima gu tigen Ali. Siku gagawi iyat tigen na miyakasungak wat tigen sa langit na miyeliak na tigen su mga baiyat tigen na pun siku mga umatak na tigen siku naraka absiksaan sinan sa malipede sa siksa. Tama sa yamanan niya na Peter o yamanan niya na Fatima. Ya abi wa ya qurrata aini. Hey abiyak na tigen nagup kababayan na tigen umataku. Akhbirni ma kanat a'malu hadigin nisa. Panutulang karak na tigano antunay galabak ang kaya mga bae. Nataman sa Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam purok sa Rasulullah. Ra'aitum ra'atan mu'allaqatan bisa'riha wa yughli dima'a ra'siha li'annaha kanat la taghti sya'raha min ar-rijal. Allahu akbar. Allahu akbar. Meli ang natigin na bae tigin na bibitin na bukin na tigin na didip na tigin na utakyan. Ayat tigin na sabab patigin na din yan at tigin sa pangyat tigin na bukyan kaya mana na nakapakadadar pa o mga datu at tigin. Lipan Nabi sallallahu alaihi wasallam si isa giyong kutaw pa man nagawi iyas kanya na miyag mi'raj ko kaya bisita niyan si Shemanan yan na naraka. At tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam si ku Fatima nagusi ku Ali. Wara'aytum ra'atan mu'allakatan bilisaniha wa qad ukhrijat yaduha min dahriha wal qatiran yasubbu min halqiha. Nagumeliak na tigin hay Fatima at tigin. Meliak na tigin hay Fatima at tigin na baiyat tigin ay bibitin kiran sa mga dilairan nagupakakanduran sa mga limairan puun kulikudiran. Nagusayamanan niya na tiyo nagatumbaga na pugudud na tigin siku mga plakiran. Tama sa inisimbag wayamanan niya na Fatima. Ya abi, akhbirni ma kanat a'malu hadihin nisa. Panutulang karak natin na antunap natin igalabak ang kaiyaba-iyat tigyan. Inisembag Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayat tigyan na sabab at tigyan na kiyado siya ang kayaw pamanaba-iyat tigyan. Na pa innaha kanat tu'di zawjaha bilisaniha. Raramunding niyan sa emanan niya na mga darudu pairan. Isa timana hadita inaluyo ayamanan niya na Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu. Pero iyan na miyanagak na tigin sa emanan niya na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuwal imra'atina addabat zawjaha bilisaniha fayyafi la'natillahi wa sakhtihi wa la'natul malaikati wan nasi ajma'in. Saadin sa bayat tigwemanan niya na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abaya isiksa yan kikaruman yan suemanan niya na katiro yan. Naskan niya na mapapadalam kumurka wallah. Nagusurarang ito emanan niya na Allah. Nagumapapadalam kumurka o mga malaikat na gusto mga tao sa emanan niya na kalangulangwan. Mialipan o emanan niya na Uthman radiyallahu anhu. Qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miyanagak natigin sa emanan niya na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adinya niteroon. Ayu amra'atan qalat li zawjiha. Saadin sa bayat teroon yan kikaruman yan. Ma ra'aytu minka khaira. Dan natigin na miyaliak na minikap yung ginawa ko. Illa ahbatallahu amalaga 70 sana inunta at tigo Nabi na antirno Allah sumiya pagamalian kumya kapito puluragun walau kana tasumun nahar wa taqumul layl mapiapan saya mga amalya na di mamuwasa ku kapakadadaw daw nagusiko yamanan niya na manahajud ku kagagawi na yamanan niya na antirno Allah si sagyang kutuwa tao at tiruun niya na tigo Nabi si ku yamanan niya na karuman yan yamanan niya na dan nakilya karakatigin na mapya mga uripan wallah mga babayami na inakaantano suemanan niya ng anin aditano di manggalabak